बोल श्यावर श्रीरामचंद्र भगवान की आज गोटे बहुत हस कथा सहित तत्व भी कहूँ कहीं मो पाखे प्रश्न ना प्रश्न उत्तर दिखती प्रश्न ना बोली गोटे कहते मन को कहते प्रश्न ही सब किसी किसी आम भर उत्तर आने बा जदि मो पाखे न ठाकुर ध्यान माध्यम ठाकुर कृपा कर जड़े भारी कुड़िया थी एकदम कुड़िया खटिया को ता मुंडे गोटे अद्भुत बुद्धि आस मुझे गोटे शालग्राम कौटी जोगाड़ करदेवी गोल पत्थर मुझे गोटे विमान भाया कर बसैबी आपको गाँ गाँ बुलेले गले लोक कौन करेंगे चाल पैसा कि ठाकुर बोली से कहूनी से तो ठाकुर विश्वास करे ना गोटे गोल पत्थर हेल्ले मोर कम है आ कौन जाए जहाँ घर पाखे पकईदेली थोदेली से तो घंट बाड़ेली से तो बड़े आसब दब कि ठाकुर बोली ठाकुर बोली केम जाना से ठाकुर बोली जाने ना तो गोटे ता जानी बेपार एटा लगुच किंतु ठाकुर ना ना शालग्राम से जहाँ गदे गला से गोटे गाँ बुली आइले है चाउल फटा फटा सब हो तापर आसो से गाँ शेष मुंडे जो गोटे पाइला गछ फच से रुटी डालमा फलमा कर बहे खाईदेव ता घर शोला ये गोटे तार पेशा होगा किंतु ठाकुर जानी ना कि शालग्राम धरिकी बुलूँ ठाकुर को ठाकुर बोली जानी ना थर गोटे गाँव एमती भिक्षा कर नहीं ताकू नहीं गला सी सी तार कौटी पड़ी थो किए सी शालग्राम कार खाइबार व्यस्त सी पानी काड़े अटा दले एमती भावना सब गीत गायकी तार मन मन खुशी हो डालमा रुटी कर खाइब पछपटर कौटे गोटा कुकुर था से अटा बेगटी धरिकी से कामुरिकी दौड़िकी ये तो पड़ेला मैंने सांगे सांगे ये दला हम पानी धरची अटा तो नहीं गला यार पेट जो बोक कौन कर शालग्राम धरिकी फपड़ा जे ठाकिन बाजला क्या कुकुर मुहर सी से बेटा फपड़े दौड़िकी पड़ेला अनेला शालग्राम कहला एत दिन चिन्ह तू ठाकुर जानिले गोटे ठाकुर अच्छी संसार कि कम न कलु मुझे मत भावुली ठाकुर नाई ठाकुर नाई कौटी है ठाकुर तो कुकुर पाटू छड़े दे सारे एका टेका ये भी कृपा गोटे गोटे बुझुछ मन से आउ गोटे बाबा कथा कहूँ से शालग्राम नहीं ये बाबा तार से नैष्ठिक बाबा बहुत बहुत भल बाबा भल साधु शालग्राम को भगवान बोली भाविया तुलसी दबा मुंडी बुलवा ये सब गुण बहुत आर पॉजिटिव गुण सब से सी जा जड़े वैद जाऊ कहती वैद मान चेरमूलिका सब व्यवहार करके जो औषध तैयार करे तारी घरे पहुँचे सी कहले आउ बाबा कौन आखिर आम कहे रही हम कहला हाँ रही हम कि प्रसादटा मु तैयारी करी जो अरुआ डालमा हम मु प्रसाद करी मु ठाकुर भोग लगेले जा खाइबी तुम घर से प्रसाद को भोग लगेबी से जो वैद कहले बाबा जहाँ चाहूँ अरुआ दे दियो डालमा दे दियो जहाँ दे दियो चूला कर से बाबा सब कले जो लुण पकाई जाते लुणटा आउ लुणटा से गोटे छोटिया पिला 10-12 वर्ष पिला डाक शुण शुण नहीं अरे लुण देना तू घर तीरा लुण सी देखी बापा पाखे बसिकी गोटे धला डबार लुण भाया किसी गोटे जिनस रहे जोटा कि औषध लगे किंतु सेटा हूँ पॉइजनटा सेटा हूँ पॉइजन विष ये से डबार खोलिकी मुठे धरी पड़े आसला डबाटा खापटा दे पारे खापटा खोला है पड़ी ये मुठा को आनिकी क्या देगला बाबा को पकईदे डालमा पकईदे छोट तार डालमा हो गला प्रसाद नहीं गले तुलसी पकईदे ठाकुर देदेले ता बापा जो फेरे कौटी जाइला आसी देख ये डबाटा कौन खोला है तुम घर पचार से पुओ कहला मु बाबा को लुण पा से लुण बापा कहले अरे से लुण बोल तू कि जानलु
ନା ଲୁଣ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କହିଲେ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଲୁଣ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ଲୁଣ? ଏଇଟା ତ ବିଷ ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। ବାବା ଖାଇଲେଣି କି? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲା ଗଲାବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଉଛି। ବାବା ଖାଇନା ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ବାବା ସେ ବିଷ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଷ କେମିତି ହେଲା? କହିଲା ପୁଅ ଭୁଲ କରିକି ଆଣିକି ବିଷ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ମରିଯିବେ, ଏଇଟା ବିଷ, ଏଇଟା ବିଷ। ସେ କହିଲା ଆଉ ତ ହେଇପାରିବନି, ବିଷ ହଉ ବା ଅମୃତ, ମୋ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମରିବାକୁ ମୋତେ। ସେ କହିଲା ଆପଣ ମରିବେ ମରିବେ, ଏଇ ବନ୍ଧା କିଏ ହବ? ଆମ ପରିବାରଟି ବନ୍ଧା ହବୁ ନା। ସେ କହିଲା ବନ୍ଧା ବାପା ସେଭଳିଆ ଭାବେ ନା, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇଲେ ବି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପକାଇବି ନାହିଁ, ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି। କହିଲା ଯଦି ତାହା କରିବେ ତାହେଲେ ଅଧେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ଖାଇବୁ, ଆପଣ ଅଧେ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଇଏ କହିଲା ନା ଏଇଆ ଗୋଟା କରିବା ବି, ତୁ ବାପା ଯା ତୋ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା କଥା ଖାଏ। ସିଏ ସବୁଠୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଦୌଡ଼ିଲା ଥାନା ପାଖରେ। କହିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ଘଟଣା ଏଇ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରକ୍ଷଣରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବାବା ଗୁଣ୍ଡା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସରିଲାଣି ଆସି ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଢକାର ମାରିଦେଲେ, ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି। ପୋଲିସ ତଟସ୍ଥ କଲେ, ବାବା ଖାଇଦେଲେ ବିଷ? ନା ହଁ। କହିଲେ ଆପଣ ମରିଯିବେ? କହିଲେ ମରିଗଲି କ'ଣ ଆଜି ମରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ନା କେଉଁଦିନ ମରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରସାଦକୁ କେମିତି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସପରେ ଶୋଇଲେ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମଲେ ନା। ପୋଲିସ ଜଗି ବସିଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାବାଙ୍କର। ବାବା ହସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଠାଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ସେ ଜୁଆନ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ତା ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲା, 2 ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ 2 ଫାଳ। ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେ ଦେଖ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଠାକୁର ବି ବିଷ ଖାଇକି 2 ଫାଳ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଆଉ 2ଟା ମନ୍ଦିର କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଫଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଲା। ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଦେବନି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସୀମାକୁ ଯାଇନ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ଉଠିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଜଣେ ତମରି ଆଗରେ 5,000 ଦେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ 8 ଦଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧି ତମର କାମ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ, ସଂସାର ଲୋକ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକର କଥାରେ ଯିବ, 5,000 ତମେ କିଣିବ। ଯଦି ଭଗବତ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଇଏ ଟଙ୍କା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ହଜମ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ତମ ଧ୍ୟାନରେ ସେଇ କଥା ଆସିବ ଯେ ତୁ ଏଇଆ କରିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ମନକୁ ଅପବିତ୍ର ନ କର। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଗରମ ଭାତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଲ ପକାଇଦେବ ଟିକେ ମଧ୍ୟ, ଡାଲିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ଶିଖ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ଶିଖ ବା ନିଜକୁ ଖରାପ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିକି ମନକୁ କଳୁଷିତ କର ନା, ଯେଉଁ ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଆ ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅନ୍ତିମ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ। ସେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ କିଏ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଉଛି, କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରିଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏ ମିଛ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, হে জয় রাম, শ্রীরাম জয় জয়